हेलो फ्रेंड, आज डिलिवरी पछीना लाडू बाळकने जन्म आप्या पछी जे काचो गुंद कहे छे ते बनावीशुं। आ गुंद खावाथी माताना शरीरमां रहेला दुखावोमां राहत थाय छे। तो आ रेसिपी एकदम सिम्पल छे, तो विडियोनी लास्ट सुधी खास जुओ। जेना माटे मैं 250 ग्राम काचो गुंद लीधो छे, 250 ग्राम गोळ, 3 चमची घऊंनो करकरो लोट अने 200 ग्राम मैं घी लीधुं छे। घी मैं गायनुं लीधुं छे अने 1 कोपरानुं छीण लीधुं छे। 1 कोपराने मैं आ रीते खमणी लीधुं छे। डिलिवरीनी कोई पण सुखड़ी होय तेमां कोपरानो उपयोग आज करवानो छे। खमणीने कोपरानो छीण तैयार मळे छे ते नहीं लेवानुं। जुओ आ रीते मैं मोटुं मोटुं छीणी लीधुं छे खमणीना मददथी। त्यार पछी गोळनी पण पसंदगी हमेशा देशी गोळ ज लेवानो, जे भीलीओमां आवे छे गोळ ते ज लेवानो, तेनाथी सरस एवी सुखड़ी बने छे। तो हवे काचो गुंद बनाववा माटे जे आपणे गुंद लीधो हतो तेमने आपणे मिक्सरमां एड करी देशुं। मिक्सरमां एकदम फाइन पाउडर जेवो आपणे दળી लेवानो छे। तमने बतावुं तो कंईक आ रीते आपणे मिक्सरमां दળી लीधो छे। आ रीते एकदम फाइन पाउडर थई जवो पड़े। तो काचा गुंद माटे आपणे मसाला जोई लईए। मसालामां काजू बदाम अने सूट सुवादाणा में 1-1 चमची लीधा छे। सुवादाणाने थोड़ा आपणे खांडी लेवाना जेथी थोड़ो वधारे स्वाद आवे सरस। त्यार पछी एक जाडी कढ़ाई राखी देशुं। गैस चालू करी एमां आपणे घी एड करी देवानुं छे बधुं अने गैस ने आपणे थोड़ो फास्ट राखीशुं जेथी घी सरस एवुं गरम थई जाए। अत्यारे ए ध्यान राखवानुं के घी गरम थाय पछी ज एड करवानो गोळने। आपणे गोळने एड कर्या बाद गोळने आपणे हलावता रहीशुं। गोळने हलावीशुं अने थोड़ा बबल थाय एटले आपणे काचो गुंद दळीने राख्यो हतो ते एड करी देवानो छे। वर्षोथी मारा मोटा मम्मी आ रीते ज बनावे छे काचो गुंद अने एटलो ज टेस्टी बने छे। तो तमे जुओ गोळ पण ओगળી गयो छे अने थोड़ा बबल जेवुं थाय छे। तो खास अत्यारे पण जोवानुं छे के थोड़ा आ रीते बबल जेवुं थाय एटले आपणे गुंदर हतो ते एड करी देशुं। आ गुंदरने गरममां एड करशो एटले गुंदर छे फाइन हतो एटले एकदम सरस एवो तळाई जशे। जेम जेम तमे गुंदर एड करशो ने एवी रीते तमे जोशो के एमनी क्वोंटिटी वधती जशे, जेनो मतलब के गुंदर पण सरस एवो आपणो तळाई जाय छे। आमां सरखो एवो मिक्स करी देवानो अने जे आपणे लोट लीधो हतो घऊंनो तेमने पण अत्यारे ज एड करी देवानो छे। आ लोटनी जग्याए अड़दनो लोट पण तमे लई शको। मारा मोटा मम्मी जे लोकोनी जे डिमांड होय ए रीते बनावी देता होय छे। तो अत्यारे तमे लोटने ना पण लई शको अथवा तमारे लोटने थोड़ो वधारे लेवो होय तो पण लई शको। तो अत्यारे लोट पण सरस एवो शेकाई जशे। बधी वस्तु सरस मिक्स करी गुंदर फूलाता थोड़ी क्वोंटिटी वधी जाय छे। तो अत्यारे मिक्स थया पछी हवे आपणे मसाला एड करी देवाना छे। मसाला एड कर्या पछी सरखुं मिक्स करी लेवानुं छे। गैसने आपणे धीमो राखवानो छे अने हलावता ज तमने ख्याल आवशे के आमांथी घी बहार छूटुं पड़े छे, जेनो मतलब सरस एवो आपणो पाक तैयार थयो छे। खावामां एटली स्वादिष्ट बने छे के वात ज ना पूछो। चौकीमां घी पहेलाथी ज लगावेલું હતું તેમાં આપણે પાથરી દેવાનું છે। આનો દળ આપણે થોડો જાડો રાખવાનો છે। સુવાડીના લાડવા હોય એનો હંમેશા દળ જાડો જ રાખવાનો, એ વાતનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। બધું એડ કર્યા પછી હવે આપણે સરસ એવું આ રીતે પાથરી લેવાનું છે। જુઓ અત્યારે તમને લાગશે કે આમાં ઘી છૂટું પડે છે, પણ જેમ જેમ ઠંડુ પડશે એમ ઘી પણ જામી જશે। સુવાડીના લાડવા હોય એમાં થોડું ઘી પ્રમાણ વધારે જ હોય છે। આ રીતે આડે દિવસે પણ તમે બનાવી શકો છો। જેમાં તમારે ઘીનું પ્રમાણ થોડું ઓછું લેવું હોય તો લઈ શકો। આ રીતે સરખી એવું આપણે સેટ કરી દેવાનું છે અને ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે પીસ પાડી લેવાના છે। આ સમયે ઘી દેખાશે પણ ઠંડુ પડશે ને એમ ઘી જામી જશે। આ સુખડી ગરમ છે અને થોડી સેટ થઈ ગઈ છે। આ રીતે હાથે અડતા હવે આપણે પીસ કરી લેવાના છે। તો પીસમાં આપણે આ રીતે મોટા જ કરવાના હોય છે। નાના કરવા હોય તો નાના પણ કરી શકો। આ રીતે પીસ કર્યા પછી આને આપણે ડબરાઓમાં ભરી દેવામાં આવે છે, જે મહિનાઓ સુધી બગડતા નથી। તમે પણ આ રીતે બનાવો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં બતાવો કે તમને આજની રેસિપી કેવી લાગી। રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। મળીશું આવા જ અવનવા વિડીયો સાથે। થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર વોચિંગ।